مطلب ہے کہ متعدد اور لوگ مذہب ہیں، گرو نانک کو ہم نہیں مانتے، کرشنا کو ہم نہیں مانتے. گرو نانک کو بھی نہیں مانتے؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ گرو نانک کو آپ نہیں مانتے؟ نہیں ہے ہمارا وہ ایز اے، مجھے تو نہیں اگر کوئی ہے کوئی کنسپٹ، مگر وہ ہمارے بزرگوں میں یا کوئی اس طرح کا بندہ، وہ تو سکھوں کا بڑا ہے نا. اور میرے بھائی سکھوں نے بنا لیے، آپ کے بزرگوں نے بھی ان کو اپنا بزرگ مانا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. صرف 74 کی کاروائی کے پیچھے لگیں گے تو نہیں پتہ لگے گا. ایک بات جی شاید ٹھیک ہے. میں اگر کوئی ہے اس طرح کی بات تو شاید آپ کی بات اگر درست ہے تو ٹھیک ہے. میں چلو ہم جو ہندوؤں کے گاڈس ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، مگر ہم کو ان کو کیوں گالی دیں؟ ہم کیوں ان کو برا بلا کہیں گے؟ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا. بات تو سیدھی اور سمپل ہے. سوال آپ نے پوچھا ہے، میں نے آپ کو سیدھا زبردست. تو مرزا صاحب کے بارے میں جو بدتمیزی اور بد زبانی کی جاتی ہے، گالم گلوچ کی جاتی ہے، وہ درست ہے یا صحیح غلط ہے؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. بات یہ ہے، جہاں تک مرزا صاحب کا تعلق ہے، مرزا صاحب کو بھی جو بندہ گالی دیتا ہے، غلط کرتا ہے، نہیں دینی چاہیے. مگر جس وقت نبوت کی بات آتی ہے، ہم مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں، اس وقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حدیث ہے اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو میرے خیال میں وہ کوئی مطلب ہے کہ گالی والی بات نہیں ہے اس. اچھا، اس میں راجہ جاوید صاحب ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں. متی میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ میرے بعد بتھیرے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور تمہیں عجیب قسم کے کرشمے دکھائیں گے. یہ بات لکھی. اب اس بات کا اطلاق عیسائی یعنی مسیحی حضرات کرتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر ناباشد. اسی آیت کا اطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں اور یہی بات بیان کرتے ہیں. کیا ان کا پھر اس لحاظ سے اپنی جو ان کی بائبل ہے، مقدس کتاب ہے، اس کے نزدیک اس کا استدلال اور اطلاق جائز و درست ہوگا؟ دیکھیں جاری صاحب، وہ عیسائی کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے. میں نہیں ماننے کی بات نہیں کر رہا. نہیں تو ہم بھی تو ان پر امپوز نہیں نہ کرتے. میں نبی ماننے کی بات کر ہی نہیں رہا. چلو دوسرے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں اس کو. دیکھیں مجھے ایک موقع دے دیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ وی آر دی ریل اسلام، ہم حقیقی اسلام ہیں، مرزا صاحب کو جو نہیں مانتا وہ کافر، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اس پر کوئی ریئیکشن ہوگا اس مسلمانوں کی طرف سے یا نہیں ہوگا؟ میں نے تو سوال ہی کچھ اور کیا ہے. نہیں تو یہی تو جواب ہے نا اس کا. ہے اس سوال کا گالی والی بات جو ہے نا، دیکھیں گالی والی جو بات ہے وہ تو میں بالکل مطلق میں نے آپ سے اگری کرتا ہوں، کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے. وہ تو میں نہیں، اس کو تو میں جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا، میں کر رہا ہوں. میری بات ابھی بھی نہیں سمجھی. آپ نے کی ٹھیک ہے کہ کوئی آیت ادھر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ مانے اس آیت کو. ہم نہیں کہتے کہ وہ نہ مانے، ہم نہیں کہتے کہ وہ ہم جا کر اگر یہ کہنا ان کو شروع کر دیں کہ اصلی ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنی ہے. ابھی آپ نے آخری سینٹنس کے بعد آپ کر لیں. ہم ان کو جا کر یہ کہنا شروع کر دیں جی کہ دیکھیں اصلی عیسائی ہم ہیں، آپ لوگ عیسائی نہیں ہو، اصل عیسائیت ہمارے پاس ہے. تو پھر وہ ریئیکشن ان کا آئے گا اور وہ پھر شاید ہمیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور بھی باتیں کہیں. جی شیخ بھائی جو مین بات تھی، اسٹیٹمنٹ دیا ہے ادھر بھی ایک سیکنڈ ٹھہر ہے. ابھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ اس لیے عیسائی ہیں کہ وہ نبی کے کو نہیں مانتے. راجہ صاحب وہ خود کو عیسائی مانتے ہیں؟ دیکھو ان میں کے اندر بھی کیتھولکس بھی ہیں، چرچ آف انگلینڈ ہے، پروٹسٹنٹس فلاں عیسائی تو وہ کرسچنس مانتے ہیں نا اپنے آپ. کیوں نہیں مانتے؟ کرسچن مانتے ہیں، عیسائی نہیں مانتے. ایک مجھے کرسچن آپ نے لا کے دینا ہے جو خود کو عیسائی مانتا ہے، چاہے وہ کیتھولک ہو، وہ پروٹسٹنٹ ہو، وہ آرتھوڈاکس. آپ سن بھی لینا،
तीनों शेख से भाई वो बात अलग निकल जानी, शेख भाई वो छोड़ दें, वो मौजूद है वो ना। ईसाई को वो ऑफेंसिव कहते हैं, नहीं, वो खुद को ईसाई मानते हैं। उनको उनको कहना ईसाई तो वो ऑफेंसिव उनके लिए, वो ऐसा ही है जैसे हम आपको मर्जी कह दें। मैं इसलिए शेख भाई कह रहा था, शेख भाई तो भाई क्रिश्चियन मानते हैं ना जी अपने जी आप। जी जी राजा साहब दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, अब आपने एक बात का मुकदमा रखा है राजा जावेद साहब कि हम मिर्ज़ा साहब को कुरान और हदीस की वजह से वो अल्फाज कहते हैं, तो वो फिर गाली नहीं है। मैंने इसके ऊपर आपको कहा कि मती में ये लिखा हुआ है, मुझे कहें कि मैं आपको बाब आयत नंबर भी बता के वो पढ़ के सुना भी देता हूँ कि बथेरे मेरे बाद झूठे उठ खड़े होंगे जो तुम्हें अजीब करिश्मा दिखाएंगे और तुम्हें गुमराह करेंगे। अब इस आयत का इस इतलाक और इस आयत को चस्पां करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, तो क्या उनको ये हक हासिल है कि वो इस आयत का इतलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर करें माज़अल्लाह? देखें, एक अक्सर हदीस है, मैं मफहूमन आपको बताता हूँ, वो कोट करते हैं मुसलमान ज्यादातर। वो क्या कहते हैं जी कि मेरे बाद 30 कज़ाब आएंगे और वो नबूवत का दावा करेंगे। ये भी झूठ है। नहीं झूठ होगा, ठीक है, मगर मैंने जो सुना हुआ हाँ, सुना हुआ है, हदीस में ऐसे अल्फाज नहीं जो आप बयान कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ आपको। अच्छा, वैसे कभी राजा वैसे ईमानदारी से बताइएगा, कभी वो रिवायत आपने खुद पढ़ी है? नहीं पढ़ी, कभी पढ़ी भी नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, आगे करें, बात कंटिन्यू करें। नहीं, मैं ऐसे ही आपको कह दूं तो वो बात में वही करता हूँ जो दुरुस्त है, चाहे आप जो मर्जी मुझे समझे। ठीक है जी। तो बात मैं ये कर रहा था कि हमारे जो हैं अपने कुरान और हदीस से दलाइल हैं कि नबूवत, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपका साथ हमारा झगड़ा ये नहीं है कि आप मिर्जा साहब को क्यों मानते हैं। आपके साथ झगड़ा ये है कि आप कहते हैं कि वी आर द हकीकी इस्लाम, वी आर द रियल इस्लाम। बात समझे? आप ये कहते हैं जो मिर्जा साहब को नहीं मानता वो काफिर है, पक्का काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। आप ये बात मानते हैं कि इनके पीछे नमाजें नहीं हो सकती, इनके बच्चे का, जो क्रिश्चियन के बच्चे का आप नाजा पढ़ते हो, नहीं पढ़ते, ये भी हमारे लिए ऐसे ही है। आपके साथ हमारा आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए आपके साथ लड़ाई झगड़ा जो भी है ये वैसा होता है। अगर वो ना हो तो आप भी हमारे लिए ऐसे ही हैं जैसे बाकी मजहब है। हमारा आपके साथ कौन सा झगड़ा, हमने कौन सी जमीन आपसे बांटनी? राजा जावेद साहब जज़ाकल्लाह, मुझे ना एक बात याद आ गई है, अपने बड़े पुराने वक्त की बात एक याद आ गई है कि जब मैं गाड़ी सीख रहा था ना, तो मेरे सिखाने वाले टीचर ने कहा कि आपने बिल्कुल सीधा देखना है, सज्जे और खब्बे नहीं देखना, क्योंकि सज्जे खब्बे देखेंगे तो आपने गाड़ी उतार देनी कच्चे पे, और गाड़ी अगर कच्चे पे उतरी तो एक्सीडेंट का बड़ा सख्त खतरा होगा। तो इसलिए आपने शीशों में नहीं देखना, शीशों में आपने तब देखना है जब आपने लाइन चेंज करनी है, नहीं तो आपने सीधा देखना है और लाइन पे देखना है। अभी मैं फिर कोशिश करता हूं कि आपको लाइन पे रखूं और आपको कहूं कि सीधा देखें, साइड पे मिरर में आप ना देखें, क्योंकि मिरर में अगर आप चलने से पहले देखेंगे तो गाड़ी सीधी खोबे में जाएगी, उसका फायदा नहीं होगा। मैंने सवाल कुछ किया है, जवाब आप उसका कुछ दे रहे हैं। सवाल मैंने ये किया है कि मसीही हजरात जो हैं, जिनको हम ईसाई कहते हैं, वो मत्ती की आयत से इस्तदलाल करके, इस्तेंबात करके, वो आयत मुबारका जो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक से निकली, उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर चस्पां करते हैं, और वो ये कहते हैं कि चूंकि हमें ईसा मसीह ने ये बात की थी और ये तालीम दी थी कि मेरे बाद बथेरे झूठे उठ खड़े होंगे, तो उनमें से माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह नकल कुफर नाबाशिद एक झूठे माद अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। और उनका ये इस्तदलाल और ये बातें जो वो करते हैं और अपनी बाइबल किताब मुकद्दस से करते हैं,
تو ان کا یہ استدلال اور یہ جواز درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا؟ اس کا ریلیونس کیا ہے بات کا جو میرے اور آپ کے درمیان ہو رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ریلیونس کیا ہے؟ یا تو ہمارا اور ان کے ساتھ وہ آئیڈینٹی کا رولا ہو کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہوں جی کہ ہم اصلی کرسچن ہیں، اصلی عیسائی ہیں، تو وہ ہم پر یہ بات جو ہے وہ ٹھوس سکتے ہیں۔ جس وقت ہمارے پاس ساتھ ان کا یہ جھگڑا ہی نہیں ہے، وہ نہیں مانتے ہمارے نبی کو، تو بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے ان کا ایک علیحدہ مذہب ہے، ہمارا علیحدہ مذہب ہے، وہ جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی مطلب ہے کہ استدلال لیتے رہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ میں تو جب بھی میری تو کسی کرسچن کے ساتھ بات ہوتی ہے، میں تو اس کو سیدھا بولتا ہوں کہ یو ریسپیکٹ مائی ریلیجن، آئی ریسپیکٹ یورس، سمپل ایز دیٹ، بیکاز وی ہیو نو کنفلکٹ۔ آپ کے ساتھ تو ہمارا کنفلکٹ ہے، اس لیے آپ اس بات کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ آپ غلط بات کو غلط جگہ پر کمپیئر کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کے ساتھ آپ کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، عیسائیوں کے ساتھ آپ کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، جی عیسائیوں کے ساتھ آپ کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے۔ نہیں، میرا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ اتنا بڑا کنفلکٹ ہے کہ قریب ہے کہ اس سے زمین و آسمان پھٹ جائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی کنفلکٹ ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل نہیں کنفلکٹ۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ ہمارے نبی نے معاہدہ بھی کیا ہوا ہے، پیس ٹریٹی بھی سائن ہوئی ہے۔ بھائی کنفلکٹ کہتے کسے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پہلے بتائیں کنفلکٹ کا مطلب کیا ہے، کنفلکٹ کسے کہتے ہیں؟ کنفلکٹ کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور ان کے درمیان ہماری بلیف سسٹم جو ہے وہ نہیں ٹکراتی۔ لو جی، یہ کنفلکٹ کا مطلب ہے کہ بلیف سسٹم نہیں ٹکراتی۔ کنفلکٹ کا مطلب آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ بلیف سسٹم نہیں ٹکراتی، اور بلیف سسٹم آپ کا نہیں ٹکراتا ان سے، یعنی آپ کا، سنیں، آپ کا اور ان کا بلیف سسٹم ایک ہی ہے، یعنی جی درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک لحاظ سے نا بات درست کہہ رہے ہیں کہ ان کا اب آپس میں بات شروع کر دیا، مجھے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کون کیا کہہ رہا ہے۔ آرام سے بات کریں، ایک ایک کر کے کریں۔ جو بات میں نے کی ہے میں آپ کو سمجھا دوں گا، اگر آپ نے اس کا مطلب کچھ اور لے لیا ہے۔ بھائی آپ نے خود مطلب کر دیا، حالانکہ جو مطلب آپ نے کنفلکٹ کا کیا ہے یہ پتہ نہیں کون سی آکسفورڈ ڈکشنری سے کر دی ہے جو آج تک ہمیں نہیں ملی۔ جو مانی ابھی آپ نے کنفلکٹ کا کیا ہے یہ کون سی ڈکشنری سے کیا آپ نے؟ ایک منٹ، آپ کیا لیتے ہیں کنفلکٹ کا مطلب؟ جھگڑا، جی جھگڑا کہتے ہیں کنفلکٹ کو۔ ضرورت نہیں جھگڑا، نہ اس سے مطلب نہیں جھگڑا ہی ہو تو اس کا کس نے کہا ہے آپ کو؟ یار کنفلکٹ کو، اور بھائی کنفلکٹ کو جھگڑا بھی کہتے ہیں۔ یس آئی ایگری ود یو، مگر میں نے اس سینس میں بات نہیں کی۔ میں نے یہ کہا ہے ان کا اپنا مذہب ہے، میرا اپنا مذہب ہے، there is no conflict between us۔ اچھا چلیں، ایک بات تو ٹھیک ہوگی، ایک بات تو آپ نے خود مان لیا کہ آپ کا اور ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کو ایک ہی عقائد و نظریات ہیں، درست بات ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا، یہی تو کہہ رہے ہیں آپ، کنفلکٹ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے اپنے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں اپنے اپنے ہو تو پھر کنفلکٹ یا نہیں، تو کنفلکٹ کیا ہے؟ اس میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہے۔ اور بھائی دیکھیں کنفلکٹ، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی، یا سمجھنا چاہ نہیں رہے آپ بات کو۔ اچھا چلیں اس بات کو نا سنیں، اس بات کو کرتے ہیں، یہ دوبارہ پھر ادھر سے نکل جائے گی، یہ وہ موضوع سے ادھر ادھر ہٹ جائے گی۔ سنیں، اب ایک بات کر رہے ہیں، بڑی بہترین بات، وہ ٹیکل آپ نے فرمایا کہ یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے اس کا تعلق کیا، یہ بات آپ کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے بھی کہا نا اس کا تعلق کیا۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ مرزا صاحب کے بارے میں کوئی ایسے لفظ استعمال اگر کرتا ہے تو وہ درست ہوں گے یا غلط؟ آپ نے کہا کہ اگر کوئی گالی نکالتا ہے تو وہ غلط ہے، لیکن اگر قرآن و سنت کے مطابق، اگر قرآن و سنت کے مطابق کوئی مرزا صاحب کو وہ الفاظ کہہ رہا ہے تو وہ تو ان کا رائٹ ہے۔ آپ نے یہ مقدمہ بنایا ہے، اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے میں نے کہا پھر عیسائیوں کو بھی یہ حق ہوگا، مسیحوں کو بھی یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق، اپنی اس انجیل کے مطابق جو آیت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس کے مطابق، کیا وہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ وہ بھی تو اپنے کتاب مقدس کے متعلق رکھ رہے ہیں عقیدہ،
تو ان کو حق ہوگا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھیں ایسا عقیدہ؟ دیکھیں میں جواب دے دیتا ہوں، دوبارہ کوشش کرتا ہوں، شاید اگر آپ پہلے میں نے نہیں کور اس بات کو کیا تو دوبارہ میں کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے، میں نے آپ کو جواب میں ہی کہا تھا جری اللہ صاحب کہ اگر میں ان پر یہ بات ٹھوسوں کہ جی آپ نے یہ مانی ہوگی وی آر دا ریئل کرسچینٹی، وی ہیو دا رائٹ ریلیجن اوور یورس، پھر تو وہ کریں اس کو مجھ پر وہ اپلائی کریں یہ چیز۔ میں تو ان کو، میری تو ان کے ساتھ یہ کنفلکٹ ہے ہی نہیں۔ میں تو ان کو کہتا ہوں کہ آپ کا اپنا مذہب ہے، میرا اپنا مذہب ہے، آپ کی اپنی شناخت ہے، میری اپنی شناخت ہے، میری تو ان کے ساتھ اس بات پر کنفلکٹ ہی نہیں ہے۔ میری جو بات ہے ان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یو ریسپیکٹ یور ریلیجن اینڈ آئی ریسپیکٹ یور ریلیجن اینڈ یو ریسپیکٹ مائی ریلیجن، مگر آپ کے ساتھ مسئلہ کچھ اور ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم حقیقی اسلام ہیں، ہمارے پاس ہے جو انٹرپریٹیشن ہم قرآن کی کرتے ہیں وہی اصل ہے۔ آپ لوگوں کی غلط ہے، 1400 سال کی غلط ہے مگر 135 سال کی ٹھیک ہے۔ یہ ہے جھگڑا آپ کے اور ہمارے درمیان، اور تو جھگڑا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کیا آپ زمینیں بانٹ رہی ہیں ایک دوسرے سے؟ جی کیا نام ہے جرمنی سے میر صاحب آئے ہیں، میں نے اٹھا لیا، میں نے فوراً ریکویسٹ بھیج دی، تبھی بندہ ریموو کیا تھا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیم میر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، احسان ہے، الحمدللہ۔ راجہ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی میر صاحب خیریت، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ کا۔ اچھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی یسوع ہے نا جس کو کرسچن خدا کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں، تیسرا خدا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ کرسچینٹی پر کوئی ڈیٹیل سے بات کروں گا یا کر سکوں گا تو وہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ ڈیٹیل سے نہ کریں، لیکن یہ تو سادہ سا آسان سا سوال ہے، پڑھے لکھے بندے ہیں تو سادہ سا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں جن کو کرسچن یسوع کہتے ہیں اور اس کو تیسرا خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا اور تیسرا خدا مانتے ہیں؟ جی میرا خیال میں وہی ہے۔ اب کنفلکٹ ہو گیا کہ نہیں کہ ہم ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ مسلمان جو اوورآل سب، کوئی کسی بھی فرقے کا ہو، ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے نبی تھے۔ وہ مانتے ہیں کہ وہ خدا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہنا چھوڑ دو کہ وہ 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے۔ تو کنفلکٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ بنیادی اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ میر صاحب میں نے یہی کہا ہے پہلے بھی کہ ہمارے درمیان جو اختلاف یا بنیادی جو ہیں عقائد ہیں ان کا وہ اتنا ڈفرنس ہے کہ ان کا اپنا مذہب ہے، ہمارا اپنا مذہب ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ کنفلکٹ یا جھگڑا اس بات کا تو نہیں ہے نا کہ یہ تم مانو، اگر نہیں مانو گے تو تم کرسچن نہیں رہو گے، یہ جھگڑا تو نہیں ہے نا ہمارا۔ دیکھیں، ہر نبی اسلام لے کر آیا ہے، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر نبی کا مذہب اسلام تھا؟ جی بالکل مانتا ہوں، جی بالکل۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اس نبی کو وہ خدا کا بیٹا اور تیسرا خدا تھا، ہم کہتے ہیں نہیں وہ خدا نہیں تھا، وہ انسان تھا۔ اور ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے بتایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کر کے بتایا ہے کہ وہ تیسرا خدا نہیں ہے، وہ خدا کا ایک بندہ تھا، ایک انسان تھا۔ اب جب بنیادی اختلاف آ گیا تو بات اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم کرسچن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں نا سب مسلمان، اسی طرح وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اب ہمارے ایک ہی بندے کے متعلق دعوے کا اختلاف آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر مذہب کی بنیاد قرآن کے مطابق بنیادی عقیدہ سب سے خدا تعالیٰ کی ذات ہے کہ خدا کون ہے۔ اصل خدا کو پہچاننا ہی مذہب کی بنیاد ہے، باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں۔ قرآن میں مائک میوٹ کر لے، شور آتا ہے آپ کے مائک سے، وہ شاید آپ سفر کر رہے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ہوا آتی ہے اندر سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر نبی کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تھی کہ وہ آ کر دنیا کو یہ بتائے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اصل خدا وہ ہے جس کی صفات قرآن نے بیان کی ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا یسوع ہے، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب بنیادی اختلاف ہمارا اور ان کا ہو گیا، وہ کہتے ہیں اصل دین وہ ہے جو وہ مانتے ہیں،
मुसलमान कहते हैं असल दीन वो है, रसूल करीम से ने हमको दिया। तो बुनियादी इख्तलाफ हमारा और उनका हो गया कि असल दीन क्या है, असल खुदा कौन है। असल खुदा वो है जिसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से वही पाकर उसकी हमें पहचान करवाई, या असल खुदा यसू है जिसको जो असल में अल्लाह का बंदा था। तो ये बुनियादी इख्तलाफ हमारा क्रिश्चियनों के साथ पाया जाता है, आपका भी पाया जाता है। लेकिन आप लोग चूंकि एक छोटी सी कम्युनिटी जो फिलहाल है, वक्त अभी 300 साल का नहीं पूरा हुआ, वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला तरक्की देता है जैसे क्रिश्चियनों को अल्लाह ने दी। जो क्रिश्चियन हैं, अब आप असल मौजू को छोड़कर इस बात पर आ जाते हैं कि जी आप देखें मुसलमान होने का दावा करते हैं, हालांकि असल मुसलमान हम हैं। तो ये तो मुसलमान कहलाने वालों का आपस में इख्तिलाफ है, और वो सिर्फ जमात अहमदिया का बाकी के 72 फिरकों से नहीं है, वो 73 के 73 फिरकों का आपस में इख्तिलाफ है। आपको भी पता है कि हर फिरका ये दावा करता है कि हम वो 73वां फिरका और असल मुसलमान हैं, बाकी के सब गैर मुस्लिम हैं और असल मुसलमान नहीं है। हर फिरके का ये दावा है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा फिरका बरेलवी फिरका है। उनके इमाम ये फरमाते हैं कि सिर्फ वो मुसलमान है जो उनके अकायद को मानता है, बाकी सब काफिर हैं, मुर्ताद हैं, जिंदीक हैं। तो ये मसला सिर्फ जमात अहमदिया का और बाकी 72 फिरकों का नहीं है, ये तो एक जनरल मसला है इस्लाम के अंदर के फिरकों में बटे हुए हैं, और इख्तलाफ इल्मी हद तक रखने में कोई हर्ज नहीं है। हर्ज इसमें है कि आप दूसरे को ये हक ही ना दें कि वो अपने आप को मुसलमान कहे। अगर यही बात पाकिस्तान में फर्ज करें बरेलवियों की हुकूमत कायम हो जाती है और फतावा रिजविया को आईने पाकिस्तान बना दिया जाता है, तो बरेलवियों के अलावा सब मुसलमान कहलाने वाले फिरके जो हैं वो काफिर हो जाएंगे, और उसी तरह जैसे अहमदी मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, उनको कलमा पढ़ने से रोका जाता है, बाकी सब को रोक दिया जाएगा। ये तो एक बुनियादी मसला है। हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि इस्लाम एज ए होल, उसमें कोई भी फिरका हो, देखिए हम भी असूली तौर पर इनको काफिर समझते हैं 72 फिरकों को, लेकिन हकीकी काफिर नहीं समझते। जैसे मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूं अगर आप समझना चाहें। देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, तब हजरत ईसा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ नहीं लाए थे। तब हजरत मूसा को मानने वाले मुसलमान थे। वही जो बात आपने पहले इकरार किया कि जब भी कोई नबी आता है तो वो इस्लाम ही लेकर आता है। हजरत मूसा यहूदियत नहीं लेकर आए थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्राहिम ना तो ईसाई था। ये जमाल साहब का या माइक म्यूट कर दें या देखे इनका वो आ रहा है शोर। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने उनको शरीयत दी, उनको मानने वाले ही मुसलमान थे। जब क्रिश्चियनिटी आई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिन्होंने इनकार कर दिया वो काफिर हो गए, हालांकि वो यहूदी थे और हजरत मूसा को मानते थे। जैसे आज आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं लेकिन मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं, तो क्या वो जो यहूदी थे वो उस वक्त मुसलमान रहे? नहीं रहे। लेकिन आज भी आप उनको यहूदी कहते हैं और ये मानते हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। इसी तरह बाज लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए और उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, तो यहूदियों और क्रिश्चियनों में से बाज लोग मुसलमान हो गए। अब हकीकी मुसलमान तो वही थे जिन्होंने सब नबियों को माना, हजरत मूसा को भी माना, हजरत ईसा को भी माना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माना। लेकिन जिन्होंने इनकार कर दिया, वो अगर वो हजरत ईसा को मानने वाले थे तो वो उनके मोमिन ही रहे। वो हजरत मूसा को मानने वाले जो हजरत मूसा के मुनकर थे वो हजरत मूसा के मोमिन ही रहे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिर हो गए। इसी तरह हम ये कहते हैं कि जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, आपको भी पता है कि हम ये दावा करते हैं कि वो वही मसीह और महदी हैं जिसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक एक बंदा आ जाता है जिसका काम है असल दीन को कायम करना, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दीन सुरैया सितारे पर भी चला जाएगा, तो अहले फारस में से एक बंदा या कुछ लोग उसको वापस लेकर आएंगे। हम समझते हैं कि वो पेशगोई ईसा इब्ने मरियम इमाम महदी की थी और वो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम है। उनका इनकार करने की वजह से हम आपको काफिर समझते हैं। आप हकीकी तौर पर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुनकर हैं, लेकिन मानवी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर हैं। जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिन्होंने इनकार कर दिया वो मूसा के मुनकर तो नहीं बन गए, लेकिन उसके बावजूद वो हजरत ईसा के मुनकर होने की वजह से हकीकी मुसलमान नहीं रहे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के मुनकर क्रिश्चियन और यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर तो हुए, लेकिन उनको ये कोई भी नहीं कहता कि वो हजरत ईसा और हजरत मूसा के भी मुनकर हो गए। लेकिन उसके बावजूद ना कोई मुसलमान उनको मुसलमान समझता है, ना अल्लाह ताला कुरान में उनको मुसलमान कहता है।
تو یہی بات ہے کہ ہمارا آپس میں جو اختلاف ہے، جو مسلمان کہلاتے ہیں، جو سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ آپس میں ایک یونٹ ہیں. اور یہی مصیبت آج مسلمانوں کو پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں، عدنان رشید صاحب آپ کے مناظر ہیں بہت بڑے، وہ وہابی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ شیعہ کو علل اعلان کافر کہتے ہیں. ان کی ٹویٹر پہ آپ فالو کریں ان کو، وہ علل اعلان کہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں. اور احمد رضا خان بریلوی صاحب تو ان سے بھی بڑے عالم تھے، وہ دیوبندی، وہابی، شیعہ، چکڑالوی سب کا نام لے لے کر انہوں نے ان کو پکا ٹھکا کافر کہا ہے، اسلام سے خارج کہا ہے، کبھی ان کو مسلمان نہیں مانا. تو یہ بنیادی بات ہے کہ مسلمانوں کی مصیبت ہی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ماننے کے باوجود آپس میں اتنے پھٹے ہوئے ہیں کہ ہم تمیز سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات ہی نہیں کر سکتے. آپ جیسے کچھ شرفاء ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مچھلی جب تالاب میں وہ خراب کرتی ہے کام تو باقی مچھلیاں بھی اس کے پیچھے لگ جاتی. تو جس طرح آپ بھی تہذیب سے بات کر رہے ہیں، ہر بندہ تہذیب سے بات کرے، اپنے دلائل رکھے، دوسرا مانے یا نہ مانے. بات یہ ہے کہ جب ہمارا کرسچنوں کے ساتھ مقابلہ ہو، یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہو، جو رسول اللہ کے صریح منکر ہیں، وہ ان کو سچا نہیں سمجھتے، وہی سمجھتے ہیں جو آپ مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتے ہیں، تو اس وقت ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑ دیں. جب ایران کے ساتھ جنگ ہو تو عدنان رشید صاحب جیسے بندے کو ایران کے خلاف اس کو جہنمی وغیرہ کہہ کر آپس میں پھوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ ہے ہماری گزارش، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کہلانے والے کو مسلمان ہونے کا حق دینا چاہیے، اس کے جو بھی عقائد ہوں. میں ہر بندے کے، آپ کو پتا ہے ہمیں عقائد پتا ہے، ہم نے کتابوں سمیت، حوالوں سمیت ہر چیز ہمارے پاس ہے. شیعوں کے کیا عقائد ہیں ہمیں پتا ہے، کیسے کیسے وہ عقائد ہیں سب پتا ہے. وہابیوں کے، دیوبندیوں کے، بریلویوں کے کیسے عقائد ہیں جو پبلک کو نہیں پتا. جیسے بعض لوگ یہ ریکارڈر گروپ جو ہے، سیکر وغیرہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے عقائد لوگوں کو وہ بتا رہے ہیں جو ہمیں نہیں پتا. بھائی پبلک کو نہیں پتا ہوتا عقائد کا. کیا شیعوں کے عقائد شیعہ پبلک کو پتا ہے؟ کیا بریلویوں کے عقائد بریلوی پبلک کو پتا ہے؟ کیا وہابیوں کے عقائد وہابی پبلک کو پتا ہے؟ کیا دیوبندیوں کے عقائد دیوبندی پبلک کو پتا ہے؟ نہیں پتا. وہاں پاکستان میں لوگ انٹرویو لینے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں جی ہمارے نبی کا نام کیا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین یا کوئی بھی نام لے لیتے ہیں. بھائی وہ پبلک ہے، اس کو کیا پتا ہے. یہ ذمہ داری جن کی تھی ان کو تعلیم دینی، انہوں نے بھی سستی کی، اور عوام بھی سست ہے، وہ مسجدوں میں نہیں جاتی، علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتی، تو عوام کا نہیں پتا ہوتا. مطالعہ کرنا ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. جہاں تک جو بنیادی عقائد بتانے ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، اور سب کو پتا ہے، جو بندے مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان کو عقائد کا پتا ہے. تو یہ ہم صرف آپ کے ساتھ جو اختلافی مسائل ہیں اس میں ہم صرف یہ بنیادی مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو آپ بے شک کافر سمجھیں، جو مرضی سمجھیں اپنی عقیدہ کے مطابق، لیکن اس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اللہ کا نام لے، اذانیں دے، نمازیں پڑھے، قربانیاں کرے، قرآن پڑھے، کلمہ پڑھے، سلام لے، جو بھی اسلام میں تعلیمات ہیں وہ جب اس پر عمل کرنا چاہے، تو اگر قانون اس کو روکے یا دوسرے لوگ اس کے خلاف پراپیگنڈا کریں کہ اس کے یہ بنیادی حقوق چھین لو کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، یہ بات غلط ہے، اور اسی نے مسلمانوں کو اوورآل تباہ کیا ہوا ہے. جماعت احمدی ابھی بھی دیکھیں آٹے میں نمک کے برابر ہے تعداد ہماری، لیکن جو ہمارے علاوہ مسلمان ہیں، کیا وہ آپس میں انہی مسائل کی وجہ سے ہماری طاقت کمزور نہیں ہوئی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ آیت تھوڑی سی پڑھ کے سنا دیتے ہیں، لا تفرقوا. اور بھائی وہ پوری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آگ کے گڑھے پر تھے مسلمانوں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، پھر ہم نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور تم ایک جان ہو گئے. جب وہ ایک جان ہو گئے تو دو سپر پاوروں کو 1000 سال سے جو سپر پاور تھی اس کو انہوں نے توڑ دیا. کیوں؟ اتفاق کی وجہ سے. اب وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو. عبداللہ بن ابی جیسا بندہ جس کی گستاخی خود قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کیا سلوک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ؟ رسول اللہ کو وحی ہوتی تھی، وحی اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو منافقوں کے نام بتائے تھے، ان کی کرتوتیں بتائی تھی. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کی درخواست کے باوجود اس کو قتل نہیں کیا. کیوں؟ انہوں نے فرمایا لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون کون سے صحابی کو صحابی کہا ہے، لیکن عبداللہ بن ابی ابن سلول منافقین کے سردار کو رسول اللہ نے اپنا صحابی کہا.
जब वो फौत हो गया तो उसके लिए दुआए मगफरत की, उसकी कब्र में उतरे, अपनी कमीज उसको इनायत की। ये है रसूलुल्लाह का तरीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर उन्होंने मस्जिद ज़रार गिराई तो ये नहीं कहा कि अब तुम हमारी मस्जिदों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते, अब तुम घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐ मुनाफिको हम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे, रोजा नहीं रखने देंगे, कुर्बानी नहीं करने देंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा। अगर आज भी मुसलमान सारे एज ए होल इसी उसवा को अपनाएं कि एक दूसरे से मजहबी और अकायद के इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे से नफरत ना करें। जब एक ग्रोह की किसी दुश्मन से, गैर मुस्लिम से, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरे से मानता ही नहीं, उसके साथ लड़ाई हो जाए, मुनादरा हो जाए, कोई काम हो जाए, तो उसके पीछे से टांगे ना खींचे। जैसे ईरान की जंग हुई तो जनाब इधर से लोगों ने उसके खिलाफ गोलाबारी शुरू कर दी कि जनाब ये ईरान तो शिया है, ये तो काफिर है, और इतनी गलत किस्म की ट्विटर पर इन्होंने पोस्टें की कि एक काफिर दूसरे काफिर से लड़ रहा है। ये वो बात है, आपको शायद इल्म में नहीं है कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने बिल्कुल ऐन बैन यही बात ahmadi.org पर हवाला पड़ा हुआ है, वाकई ये बात की कि अगर मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की वजह से एक ग्रोह बन जाए, हर उस ग्रोह को मुसलमान समझा जाए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का दावा करता है, और उन्होंने वही आयत पढ़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। अब इस आयत में उन्होंने अहमदिया जमात का नाम सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने लिखा हुआ है कि मैं इस आयत की वजह से जमात अहमदिया को, अहमदियों को भी मुसलमान समझता हूं। अब ये वो दौर था, आजकल के लोग ना मुतालिया करते हैं, ना उनके इल्म में तारीख है, ना उनको बुनियादी शऊर है, रोटी के मसलों की वजह से फंसे हुए हैं। आज लोग लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करते हैं जी हम तो हमेशा ही इनको काफिर समझते थे। हालांकि आपको ऐसे बंदे का नाम बताया है जिसके बारे में कोई ये बहाना भी नहीं कर सकता, उसको जमात अहमदिया के लिटरेचर का नहीं पता था, मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के अकायद का नहीं पढ़ता था, और ये मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद का बयान है, ahmadi.org पर लगा हुआ है, काफी दफा मैं दिखा चुका हूं, दोबारा भी हर वक्त हम दिखा सकते हैं कि ये वो कह रहे थे कि हमारे जो दुश्मन है उनकी कामयाबी ये है कि वो सलीम भाई, देख लें सलीम भाई, ईसाइयों में क्या चीज मिलती है। सलीम भाई मादरत, मैं बीच में टोकूं, मादरत यार, आपका गला खराब हो जाएगा, मैं मादरत, क्योंकि गले में ना मुझे लग रहा है कि गला खराब है आपका। नहीं मेरा नहीं गला खराब होता, बेफिक्र। ठीक है जज़ाकल्लाह, ठीक है, कुछ कहना तो कह नहीं कुछ नहीं कहना, मैंने सिर्फ गले की वजह से रोका आपको। फोन करने का भी टाइम मिलेगा जी जरूर मिलेगा। जी राजा साहब आप करें बात। जी करें आप। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में आप जैसे दुरुस्त फरमा रहे थे कि मैं बाहर हूँ और मैं अभी थोड़ा सा रुका हूँ आपसे बात करने के लिए, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैंने आपके सारे पॉइंट, ना मेरे पास कोई चीज़ थी ना मैं नोट कर सकता था, याद रहें तो वो नहीं रहेंगे, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बात का जो बात था उसको मैं ना रिस्पॉन्ड कर दूँ। बात यह अमीर साहब, आपने कहा जी कि मैं 72 की आपने बात की, आपके आने से पहले यहाँ पर एक बंदा था, बैठा हुआ था, सूडान से था वो, मेरी उसके साथ कोई इससे पहले डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, तो मैंने उससे एक अकीदा पूछा, तो उसका अकीदा वही था जो मेरा था। ना मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा फिरका क्या है, ना उसने मुझसे पूछा कि तेरा फिरका क्या है। जो बात आपने 72-73 पर ले गए थे ना, ये जमात अहमदिया की गढ़ी हुई बात है, ये हमारी बात नहीं है, ना ही हम। अब आप कहेंगे फलां किताब में फलां चीज लिखी हुई है, शायद लिखी भी हो, मगर आम मुसलमान उसको इस तरह नहीं देखता। देखें, आप मुझे के अपने दिल पर हाथ रख कर मुझे बताएं कि क्या हमारा देवबंदियों, अहले हदीस, बरेलवी, शिया, इनके साथ इंटरेक्शन या इनके साथ रिश्ते नाते होते हैं या नहीं होते? मैं अपनी फैमिली के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने ज्यादातर जो है अपनी जिंदगी वो देवबंद मुख्तलिफ के साथ गुजारी है। मेरी सारी फैमिली जो है वो बरेलवी है। मेरा बेटा, सका बेटा, वो अहले हदीस है। हमारे दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, हम एक दूसरे को कुछ गलत नहीं मानते। बात शिया के साथ हमारा, जिन शियों की आप बात कर रहे हैं ना, उन शियों को शिये भी मुसलमान नहीं मानते।
वो इसलिए कि वो तौहीन करते हैं, वो जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए उनके मतलब पूरी उम्मत का ये एक यूनिटी है कि वो गलत करते हैं। बात ये अमीर साहब आपने कहा कि आपको इबादत की इजाजत नहीं, फलां जो आपने बातें कितनी सारी लोगों ने सुनी है, ठीक है। देखें ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हमने उठे एक रात को सुबह उठकर हमने कहा जी कि ऐसा कर देते हैं ना। देखें पहला फतवा जो था 200 आलम दीन का मिर्जा साहब के खिलाफ कब आया था? 1800 समथिंग, ठीक है। उसके बाद अल अज़हर यूनिवर्सिटी का फतवा आया। रियाद भाई इन पे ना 10 मिनट टाइम लगा देता कि वो ठीक है, मैं लगा देता हूं। उसके बाद मक्का कॉन्फ्रेंस का फतवा आया। फिर असेंबली में जिस वक्त बात गई उस वक्त आपको ऐसा नहीं हुआ कि हमने 11 दिन की क्रॉस एग्जामिनेशन है मिर्जा नासिर साहब की, एक अकीदा आपका डिस्कस हुआ, आपका मेजरनामा डिस्कस हुआ, हर चीज मेजरनामे जो उसका जवाब दिए गए। कंसेप्ट ऑफ जिहाद, खत्म नबूवत, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, मुझे बताएं कौन सा एस्पेक्ट था जो नहीं डिस्कस हुआ उधर? जिस वक्त सारी हर चीज और मिर्जा साहब की और आपके मिर्जा बशीरुद्दीन साहब, दूसरे मिर्जा बशीर साहब थे, सारे पूरा लिटरेचर जो है उसको सामने रखकर उससे कंक्लूजन निकाला गया कि नहीं, मिर्जा बशीरुद्दीन साहब और वो जो मिर्जा बशीर अहमद साहब थे, हर एक आपके लीडिंग बंदे जो थे उनका लिटरेचर, उनकी राइटिंग्स, उनको डिस्कस किया गया, ज़ेर बहस लाया गया। इस्लाम में ये है कि आपके सामने ये अकायद जो हैं ये वाकई ये इस्लाम के अंदर पाए जाते हैं, जिली ब्रूजी नबूवत की कंसेप्ट पाई जाती है, ये नबूवत बंद है। कंसेप्ट जहाद मिर्जा साहब ने क्या तो कंसेप्ट दिया और उसके बाद हमारी क्या है? ये बच्चे का जनाजा भी पढ़ना इनके अंदर नहीं है, नमाज पढ़ना, इनके पीछे नमाज ना पढ़ो। अच्छा राजा साहब, अगर आप मुनासिब समझे तो 2-2 मिनट कर लें हर मौजू पर, क्योंकि आप सब मौजुओं को छेड़ देंगे तो हर मौजू छेड़े सारे मौजू नहीं सर, अपने किसी बात को एड्रेस नहीं भाई कर रहे राजा भाई। या तो मेरे पॉइंट्स आप मेरी यार सुन लेना, मैंने जो बात की है वो आपसे की है ना, तो आप कह रहे हैं मुझे पॉइंट याद ही नहीं, आप मेरी बातों को एड्रेस ही नहीं कर रहे। देखें जो मैंने की आपको मैंने सुन लेना, मैं कोई अपनी दलील नहीं दे रहा, सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ, या तो मेरे पॉइंट्स को एड्रेस करें जो मैंने बात की है, या अगर आपने नए पॉइंट छेड़ने हैं तो उस पर हम एक पॉइंट लेकर उस पर 2-2 मिनट बात कर लेते हैं, उससे आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मतलब आप 10-15 पॉइंट छेड़ेंगे तो हर पॉइंट पर फिर मुझे अलग अलग बात करनी पड़ेगी। आप मेरे पॉइंट्स को ये एड्रेस करें कि आपने ये कहा है उसका ये जवाब है, आपने ये कहा उसका ये, या तो इस तरह करें ना, आप मेरे पॉइंट्स को छेड़ ही नहीं रहे, जितनी देर भी मैंने बात की है उसका आप नाम ही नहीं ले रहे, आप नई बात कर रहे हैं। आपने ये बातें नहीं की थी जिनका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। नहीं, मैंने कोई 74 की असेंबली की बात नहीं की, मैंने ये बात नहीं की कि जनाब हमारे बात की, हमें नहीं कुर्बानी नहीं देने का, मैं नहीं, तो ये किस चीज की बात की? कानून की बात की। मैंने उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील दी है, उसका जवाब दे दें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की पाबंदी लगाई थी। सारी दलीलें, सारी आपकी दलीलों को देखा गया वहां पर, वो 3300 सफ़े की जो कार्रवाई है वो उसमें क्या और क्या है, इन्हीं चीजों को एड्रेस किया गया। चले मैं ना ये अर्ज सुने, आपने एक बात फरमाई है उस पर आप बात जारी रखें, सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दें कि जो भी उसमें एतराजात किए गए हैं, एक तो बात आपने की जब महजरनामा का जवाब दिया गया है, ये बात दुरुस्त नहीं है। जो 13 दिन की कार्रवाई है उसमें महजरनामा में दिए गए दलाइल का जवाब नहीं दिया गया। दूसरी बात, कोई एक पॉइंट उसमें से ले लें, जिहाद का पॉइंट ले लें, जिहाद जैसे अहमदी, जिस वक्त अहमदी मुसलमानों ने जिहाद नहीं किया उसी वक्त किसी भी फिरके ने जिहाद नहीं किया। बरेलवियों के इमाम मौजूद थे, अहमद रजा खान बरेलवी साहब, कौन सी जंग लड़ी है? कोई भी नहीं। अहले हदीस के इमाम मौजूद थे, सनाउल अमरसी साहब, मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब, नजीर हुसैन देलवी साहब, कौन सी जंग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी? कोई भी नहीं। अब देवबंदियों के इमाम मौजूद थे, रशीद अहमद गंगोई साहब, अशरफ अली थानवी साहब, कासिम ननोतवी साहब, कौन सी जंग अंग्रेजों से लड़ी? कोई भी नहीं। सारे उनके खिलाफ
फतवे दे रहे थे उनको गद्दार कह रहे थे। मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब की पूरा रिसाला मौजूद है जिहाद फिल इस्लाम, जिन्होंने उनको गद्दार कहा है, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों को कत्ल किया था। उस वक्त आपका इस्लाम और था, 74 में आपका इस्लाम। हाँ, सिर्फ जिहाद वाले मौजू पर रहे अभी। आपने मुझे टोका है, मैं टोकूंगा नहीं, मैं आप बात जारी रखें, सिर्फ एक मौजू पर आपने जिहाद के मौजू पर। मैंने एक बार भी माइक नहीं ऑन किया आपकी बात में। अच्छा, लेकिन आपने मेरी बात भी नहीं ना सुनी। मसला ये है कि आपने मेरे किसी पॉइंट को एड्रेस नहीं किया। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी, मर्जी के जवाब दूं तो फिर वो एक अलग नहीं। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, देखें आपने जो बात की जिहाद की, मैंने उस पॉइंट को एड्रेस किया है। मैंने जो पॉइंट उठाए हैं, कहाँ किया है आपने? अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो जिहाद का हम पर इल्जाम लगाया गया जी हमने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद नहीं किया, मैंने उसका जवाब ये नहीं किया है। जिहाद नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, क्या है उसमें बताएं जो मिर्जा साहब ने जिहाद को हराम नहीं करार दे दिया? ये जिहाद को हराम मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने भी करार दिया है। वो गलत किया है, अगर दिया है तो गलत किया है। हाँ, तो फिर अच्छा, फिर मुझे ये बताएं, बात सुने, ये इसी पर बात का फैसला हो जाता है। फिर अहले हदीसों को क्यों असेंबली में बुलाकर उनको खारिज और गैर मुस्लिम नहीं लिखा गया जब उन्होंने वही काम किया है? तो मुझे ये बताएं, देखें मीर साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो उसके से मैं वाकिफ नहीं हूँ। अगर आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि जिस तरह मिर्जा साहब ने जिहाद को हराम करार दिया है, इसी तरह बटालवी साहब ने भी दिया है, तो मेरे लिए तो वही फतवा उन पर जाता है जो भी करे। ये हमारे, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखें, कानून, आप तो वकील हैं, मुझे बताएं कानून ये देखता है कि ये अहमदी है या गैर अहमदी है या अहले हदीस है? कानून हर एक के लिए एक होता है या नहीं? नहीं, बात तो सुने ना मेरी, ये बात नहीं, इसका तो जवाब दे दें, क्या कानून सबके लिए एक होना चाहिए या नहीं? अगर एक बंदा चोरी करे, जैद चोरी करे, उसको सजा होती है कि इसको 10 साल कैद कर दो। अगर बकर चोरी करे तो उसको भी 10 साल कैद होनी चाहिए या नहीं? ठीक है, आप साबित कर सकते हैं कि जो अहले हदीस हैं वो जिहाद को इसी तरह हराम करार देते हैं जिस तरह मिर्जा साहब ने दिया था? बिल्कुल। जिस दौर में पूरी बात सुन, मैं अभी कर देता हूँ ना, अभी कर देता हूँ साबित, सबूत हम हाथ में लेकर फिरते हैं। जिस वक्त मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है, वो उन्होंने पब्लिक में पहली किताब लिखने से लेकर 1908 तक 28 साल दौर है। 1880 में बराइन अहमदिया इसावल शाये किया, 1908 में फौत हो गए। इस दौरान मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने, जब मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 हिस्से लिखे हैं ना बराइन अहमदिया के, तो उस पर रिव्यू लिखा है, उसमें उन सब बातों का इकरार किया है, तस्दीक की है जो मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है। उन्होंने अल जिहाद फिल इस्लाम पूरा रिसाला लिखा है और उन लोगों को गद्दार और हराम कार कहा है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में गद्दारी की थी। आज उस जिस चीज को 1857 का जिहाद कह रहे हैं ना, उस वक्त उसको वो गद्दारी कह रहे थे और उनको गद्दार कह रहे थे उन मुसलमानों को जो वहां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये बकायदा किताब मौजूद है ahmadi.org पर, पूरा रिसाला मौजूद है जो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने 160 सफ़े लिखे हैं मसीह मौला इस्लाम के दिफा में। जो उन्होंने, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, देखें आसान काम है। 4 फिरकों के मैंने नाम बताए। शिया फिरके क्या पूरी की पूरी हैदराबाद तक पूरे का पूरा उनके होल्ड में था। शिया के 200 साल मुआहदा है उनका अंग्रेजों के साथ। मौदूदी साहब ने पूरी किताब लिखी है सल्तनत ये हैदराबाद दक्कन का अंग्रेजों के साथ मुआहदा। जब टीपू सुल्तान के साथ जंग हुई है ना, लोगों को आधी तारीख बताई जाती है। टीपू सुल्तान का मुआहदा था फ्रांसियों के साथ, फ्रांस के फौज के साथ। हैदराबाद दक्कन का मुआहदा था अंग्रेजों के साथ। उन दोनों की आपस में जंग हुई है। मौदूदी साहब की पूरी किताब मेरे पास उस 200 साल मुआहदे पर मौजूद है, मैं आपको भेज दूंगा, आपका नंबर भी है मेरे पास, वो ahmadi.org पर मैंने लगाई हुई है। आप जो बात ये कर रहे हैं अवाम के ला इल्मी की वजह से। जी बात सुने मीर साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मौदूदी साहब ने या किसी और आलिम दीन ने ये कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग ना की जाए। ये चीज और है, जिहाद को आराम करार देना और है। जिहाद की कंसेप्ट जो है वो इस्लाम में हराम कहा। मैं आपको लिखा हुआ बताऊंगा,
जवेद राजा साहब, आपके ना नेटवर्क में खराबी है, वो मेरा ख्याल रेड हो रहा है, शायद आप बाहर हैं कहीं या मैं बाहर हूँ, मैं बाहर हूँ, शायद मेरा आप सिग्नल भी चले जाएं। बात ये है मीर साहब, आपसे फिर कभी बात होगी, मगर बात ये है कि आपके हर एक चीज को एड्रेस करने के बाद बड़ी केयरफुल कंसिडरेशन नहीं, वो देखें बात सुने राजा साहब, एक जनरल स्टेटमेंट देना आसान है। आप 1974 की में दिए गए हमारे खिलाफ हर दलील को ले आए, लेकिन एक मौजू को एक वक्त तय करें। मैं आपको बता रहा हूँ, शिया के अंग्रेजों के साथ मुआहदे थे, बरेलवियों के इमाम ने एक किताब ईसाइयों के खिलाफ नहीं लिखी। 32 जिल्दों में फतावा रिजविया में से एक किताब आप बता दें अंग्रेजों के खिलाफ लिखी हो, अंग्रेजों पर के खिलाफ जिहाद को फर्ज करार दिया गया हो। बात सुन ले उसको शरई तौर पर, ये नहीं कि ऐसे ही गली में गुजरते कह दिया कि नहीं करना जिहाद। शरई तौर पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में उलमाए इस्लाम ने जो हर फिरके के इमाम थे, बरेलवी, देवबंदी, शिया, वहाबी, चारों फिरकों के इमामों ने अंग्रेज से जिहाद को शरीयत के मुताबिक हराम करार दिया है। मैं आपको लिखे हुए फतवे दिखाने का जिम्मेदार हूँ। बहरहाल इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट मिर्जा नासिर साहब ने असेंबली में नहीं किया कि आपने भी आराम बिल्कुल किया है, सब कुछ लिखा हुआ है माजरनामा में, जमीमा जात में और 74 की कार्रवाई में सब कुछ लिखा हुआ है। चलो उसको भी देखा, मैंने तो जरी अल्लाह साहब को कई बार दावत दी है कि आए हमारे साथ इस पर बात करें। जब दिल करता है कर ले राजा साहब, अभी भी आपको दलील दी है, जाकर तहकीक करें। मैंने बताए हैं, देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी, चारों के इमामों ने अंग्रेज से जिहाद को हराम शरई तौर पर हराम करार दिया है। अगर ये बात साबित हो जाए तो फिर वो 74 की असेंबली में जो ड्रामा किया गया, जी ये जो बात आप बार बार कोशिश करते हैं ना, देवबंदी, शिया, बरेलवी, अहले हदीस, और ये जो आप सुनते हैं ना कि ये आप तफरीक हो सकती है, इस तरह वो नहीं हो नहीं सकती, ये मौजूद है। हकीकत को मान लेना ही अक्लमंदी है। हकीकत से आंखें, कबूतर जो है ना आंखें बंद करता है तो बिल्ली गायब नहीं होती। ये चार अलग फिरके, चारों एक दूसरे को काफिर, मुर्ताद और जिंदीक मानते हैं। किताबें मौजूद हैं, उलमा के फतवे मौजूद हैं। सूडान का बंदा बैठा हुआ था जो उसका, भाई ये कुछ भी नहीं होता, सूडान का हो, जहां का मर्जी हो। देखे बात सुने राजा साहब, उससे मैंने सवाल रखा, मेरा और उसका अकीदा एक था, कोई मसला नहीं। मुझे नहीं पता वो के, और बात सुने राजा साहब, एक अकीदे के मिल जाने से ये हकीकत बदल नहीं सकती कि देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी में बुनियादी अकायद में इख्तलाफ है। अवामुन नास, मैं पहले दोबारा आपको अर्ज कर दूं, अवामुन नास को अपने अकायद का पता ही नहीं होता। बरेलवियों को अपने इमाम के फतवे का पता है कि देवबंदी, वहाबी, शिया काफिर, मुर्ताद और जिंदीक हैं। क्या ये हर बरेलवी को पता है? नहीं पता। जहां तक आपने शादियों की बात की, आप तहकीक कर लें, अहमदी मुसलमानों के साथ भी हमारे खुद अपने करीबी रिश्तेदारों के अंदर गैर अहमदियों से शादियां मौजूद हैं। अहमदी औरतें भी उनके घर में हैं, ज्यादातर उनकी औरतें हमारे घर में हैं। गैर बरेलवियों की ज्यादातर, क्योंकि अक्सरियत बरेलवियों की है, अहले हदीसों की भी है। ये 74 की कार्रवाई, जाली कार्रवाई से पहले सब रिश्ते आपस में करते थे, देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी और अहमदी भी। क्यों? इसलिए कि आपको बताया है कि सनाउल्लाह मरसरी जैसा बंदा जो सख्त मुखालिफ था, वो भी पब्लिकली एलानिया अहले हदीस अखबार में अहमदियों को मुसलमान कहता था, अहमदियों के पीछे नमाज पढ़ना जायज समझता था। लिखे हुए उसके फतवे मौजूद हैं। समझ आ रही बात की? मीर साहब, ये बातें क्लियरली डिस्कस हुई हैं, और वहां पर मिर्जा नासिर साहब ने क्या स्टेट किया है कि उनके सामने क्या चीज रखी गई, मिर्जा साहब की राइटिंग्स रखी गई। अच्छा प्यारे भाई, मैं कह रहा हूँ जनरल स्टेटमेंट देना आसान है। आपसे जिहाद के मौजू पर बात की है ना, लाएं कोई दलील कि भाई चार फिरके, देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवियों के इमाम जो हैं, उन्होंने अंग्रेज से कोई जंग की हो, अंग्रेजों के खिलाफ। मेरा तो ये क्लेम ही नहीं है कि उन्होंने जंगे की है, ये तो मेरा अच्छा उन्होंने फतवा दिया हो। बात सुने अहमद रजा खान बरेलवी साहब, बात सुने अहमद रजा खान, बात सुने ना, चार फिरके हैं, देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी। शियों के किसी इमाम का जो हिंदुस्तान में हो, उसका फतवा ला दे अंग्रेज से जंग शरई तौर पर फर्ज हो गई है। देवबंदियों के इमाम कासिम ननोतवी साहब का, रशीद अहमद गंगोई साहब का, अशरफ अली थानवी साहब का फतवा ला दे अंग्रेजों से जंग करना फर्ज हो गया इस्लाम के मुताबिक। वहाबियों के तीन बड़े इमाम हैं हदीसों के, नजीर, बात सुने, नजीर देलवी, मोहम्मद हुसैन बटालवी, सनाउल्लाह मरसरी का फतवा ला दें कि अंग्रेजों से जिहाद फर्ज हो गया है। सब जिहाद को उस वक्त हराम कह रहे हैं।
देखें शरई तौर पर। देखें मिर्जा साहब ने जो जहाद के मुतल्लिक लिखा है ना, बात वही उस बात पर ने हो रही लिखा है। है, बात वही ये साहब नहीं ने हो लिखा रही है। बात ये नहीं हो रही कि किसने कहाँ याद किया या नहीं किया, बात ये नहीं हो रही मीर साहब। बात ये हो रही है जैसे आपने एक इस्लाम का जो एक इम्पोर्टेंट चीज है उसको आपने उठाकर बाहर फेंक दिया है। और भाई साहब ने फेंक दिया था बाहर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप जनरल स्टेटमेंट देते हैं ना जी, ये नबूवत हमारे मुताबिक बंद है। देखना मौजू बदलेंगे। मसला यही है कि जब एक मौजू पर आप लाजवाब हो जाएंगे तो आप दूसरी जगह बदलेंगे। नहीं बदलने की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ जो बेसिक्स हमारे दरमियान और आपके दरमियान। भाई मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज पर बात करनी है ना उससे दाएं बाएं नहीं जाना, वही पर बात करना, लेकिन फिर वहीं से बाहर नहीं जाना। अपनी रोड से बाहर नहीं निकलना चाहते। और भाई हम सब जगह निकल के देख चुके हैं, आपके जो जाली इलामे है ना उनको गालियां देने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मैंने इस तरह आपके साथ बात नहीं की मीर साहब। आप मीर भाई अभी ऐसे मीर भाई श्री मीर भाई वो ना वो फिर ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करके ना काबिल वो ना ऐसे अल्फाज को फिर हमारे काबिलिन के बारे में बोलेंगे क्योंकि अभी वो चाह रहे हैं। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो गालीबाज है उससे हम बात नहीं करते। अब गालीबाज को गालीबाज ही कहेंगे, वो गालियां देते हैं, गंदी गुफ्तगू करते हैं, फोश कलामी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, तो हम ऐसे लोगों से बात नहीं करते। आप भी करेंगे तो आपसे भी नहीं करेंगे। आप देखें ना, जिस तरह मैंने इतनी देर से आपसे बात की है इसी तरह करेंगे। आप सिर्फ बात करने वाले बने। अब मैं तो कह रहा हूँ कि जो गालीबाज, गुस्ताख और फोश कलाम है उससे हम बात नहीं करते। आपके पास ये काबिलियत नहीं है। बात सुने ना, आपके पास ये काबिलियत, बात तो सुने राजा। मैं ये कह रहा हूँ आज तो वो भी गालियां दे रहा था, वो भी गालियां दे के भाग गया वहां से। अच्छा झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुने, बात सुने। अच्छा राजा साहब बात तो सुन लेना, अर्ज सुन ले कि उस वक्त मैंने सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का एक हवाला पढ़ा था कि क्रिश्चियनों के साथ उनका मुनाजरा हुआ। उन्होंने कहा जी एक 9 साल की बच्ची 40 मर्दों की ताकत कैसे बर्दाश्त कर सकती है। तो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने जवाब दिया कि उस बात में नहीं जाना चाहता। मैं आपसे क्यों नहीं जाना चाहते भाई, क्यों नहीं जाना चाहते? यही तो हवाला मैंने पेश किया। जो लोग आपका लिटरेचर जानते हैं आपने उनको आपका जानते हैं ना। मसला ये है कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की बात नहीं आप सुनिए, बात सुनिए। या तो बात पूरी करें या बात शुरू ही ना करें। जब आपने बात शुरू की है तो बात करी, हर बात बात कर लेना। चले जाते देखें सुन ले एक बात तो फिर आप बात कर लें। बात ये है कि लोग हमारे इसी तरह बात करेंगे जैसे मेरी और आपके दरमियान अभी हो रही है। अच्छा राजा साहब वो मैंने आपको बता दिया है कि जो किसी गालीबाज से, किसी गुस्ताख से, किसी फोश कलाम से हम बात नहीं करते। बात खत्म हो गई। जहां तक रह गई बात आपकी, आप जाहिर है कि आप में ये काबिलियत नहीं है कि आप इल्मी गुफ्तगू कर सके, आपका मुतालिया और तहकीक नहीं है। बात खत्म। नहीं तो ठीक है, बात को गलत क्यों नहीं रखते हमारे बंदों के साथ? इसलिए कि हम गालीबाजों को आजमा चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मोमन एक सुराग से 2 दफा नहीं डसा जाता। तो जो आदि गालीबाज हैं, आदि गुस्ताख हैं, आदि फौश कलामी करने वाले हैं, अल्लाह ने मना किया है कि उनको दूर रखो, उनसे बात ना करो। ये आपका राय फरार अमीर साहब। भाई आप जो मर्जी समझे, अल्लाह ने जिस बात से मना किया है हम अल्लाह की माने या आपकी माने? अल्लाह की। आप हर बात अल्लाह की मानते हैं? बिल्कुल अल्लाह की हम मानते हैं। अल्लाह की वजह से तो हम जो है ये सारी तकलीफें उठा रहे हैं। आपको जो मैंने बात की उसकी तहकीक करें आप। देखें काफी देर से मैं रुका हूँ, अभी मैंने गाड़ी चलानी है। चला लें जारी साहब, थैंक यू वेरी मच असबाब जी। ठीक है राजेश साहब, बाकी अगर किसी अपने बंदे को लेके आना है जो गालीबाज और बदतमीज और बदजुबान ना हो तो हम जहाँ बैठे हैं जिस वक्त मर्जी लेके आए गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वो बंदे जो गालीबाज है, बदजुबान है या बदतमीज है उनसे हम बात नहीं करते। आप अपनी ब्रॉड से बाहर नहीं निकलते, होस्ट टू होस्ट आप बात। अच्छा सर, अच्छा मौलवी इम्तियाज है। कोई ऐसी ब्रांड नहीं है जिस पर मैं नहीं गया। हर ब्रांड पर मैं जा चुका हूँ, हर बंदे को आजमा चुका हूँ। वो 2 मिनट फंसते हैं ना किसी हवाले पर। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का हवाला पेश किया, वो सीकर फंस गया, उसने गाली दे दी। अब गाली देगा तो उसका वो जवाब सही है, तीन सही है तो मिसलो, जो दोगे वही लोगे, जो बोगे वही काटोगे। अब उसी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का हवाला जो है वो हनीफ कुरैशी साहब ने गुस्ताख और मुनाजरे में वीडियो में बताया हुआ है। वो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की किताब में लिखा हुआ है। किताब सुन्नत अहले हदीसों की वेबसाइट है, उस पर वो किताब चढ़ी हुई है। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप आमर नज़ीर साहब से बात हेलो
اس سے بھی بات کر چکا ہوں میں. وہ 2 منٹ پھنستا ہے تو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. 7 سال سے بات ہوئی بھی ہماری. راجہ جاوید صاحب آپ کبھی یوٹیوب پہ سنا ہم نے؟ جو کہے جی میری اس سے بات نہیں ہوئی. ہاں جی ریاض بھائی آپ کریں بات. سلیم میر صاحب اور میں تقریباً 16 سال سے یوٹیوب پر موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ بھی آئے ہیں تو آپ نے کبھی ہم نے کسی سے بات نہیں کی؟ یہ سارے یوٹیوب کے سارے بگوڑے ہیں, سارے بھاگے ہیں وہاں سے. یوٹیوب پہ ان کو ہم لنکس بھیج کے بلایا کرتے تھے. سن لیں یوٹیوب سن لیں تو صحیح نا, بات سے بتاتا ہوں. میرے یوٹیوب پہ ابھی بھی ویڈیوز موجود ہیں. سلیم میر صاحب کے دونوں چینلز پہ ابھی بھی ویڈیوز موجود ہوں گی. ہمارے ان کے ساتھ لمبی ڈسکشن, لمبی گفتگو ہوئی ہے. یہ وہاں سے فرار ہوئے ہوئے ہیں, بدتمیزی بد زبانی کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہم نے ان سے لانے برات کیا ہوا ہے کہ یہ بد زبان ہے, بدتمیز ہے, انتہائی گندی اور فحش زبان استعمال کرتے ہیں. جو تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے بھی بات ہوئی ہے کہ جو بندہ گالی نکالے گا, بد زبانی کرے گا, اس سے کسی لمحے بھی بات نہیں ہو سکتی. آپ نے خود کہا اور قسم کھائی کہ آپ گالی نہیں نکالتے. آپ سے بات ہوئی ہے نا, اچھے طریقے سے بات ہوئی ہے, اچھے طریقے پہ وائنڈ اپ ہوئی ہے. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ 10 دفعہ ہیں, آپ کو ہم موقع دیں گے. اس کے بعد ایک اور سن لے بات, بلال سن لے بات, سن لے میں تو اب بھائی میں تو بولا بھی نہیں ہوں. اب بھائی سنیں, یہ لیبل نہیں لگا, ہم نے اپنے کانوں سے سنا. سارا دن ہمارا کام ہی ہے, سوشل میڈیا پہ ہم جھاگ مارنے نہیں بیٹھتے. سوشل میڈیا پہ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ اسلام میں جائز ہے یا اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی مذمت کی ہے. اتنا سخت جھوٹ نہ بولے کہ آپ کو خود بھی بعد میں شرمندگی ہو. کسی کا فضول دفاع کرنے کے لیے اتنا سری جھوٹ بولنا, جی وہ کوئی گالی نہیں دیتا. بھائی کسی کو حرامزادہ کہنا گالی ہے یا نہیں؟ نہیں تو ڈبیٹ کے دوران جس وقت آپ ڈبیٹ کے دوران آپ کو کب گالی کسی نے دی ہے؟ بھائی میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے راجا صاحب, آپ کو میں لنک بھیج دیتا ہوں. بات ہو رہی ہے, کون سی گالی ہوئی ہے؟ میں نے کوئی گالی نہیں. اچھا آپ سے ہم بات کر بھی رہے ہیں نا, یہ تو کوئی بات نہیں. آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں, آپ سے بات ہم کرتے ہیں. آپ دلیل دیں, دلیل آپ کے پاس دلیل ہے, آپ کہتے ہیں میرے پاس دلیل نہیں ہے, آپ گالی بازوں سے بات. میر صاحب میں باہر ہوں, آپ نے کتنی باتیں کی ہیں اسمبلی کی کارروائی پر, آپ کو بھی علم ہے. آپ نے بالکل خلاف واقعہ باتیں کی ہیں. آپ کے میں نے جہاد کے موضوع پر یہ عرض کیا ہے. دیکھیں راجا صاحب, کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کی. میں نے کہا ہے محمد حسین بٹالوی نے پوری کتاب لکھی اور اس میں انگریزوں سے جہاد کو شرعی طور پر حرام قرار دیا. میرے پاس پوری کتابیں پڑھی ہیں بھائی. ہم صرف یہ نہیں کہ زبانی مار مور کے چلے جائیں اور ثبوت ہمارے پاس نہ ہو. بہت شکریہ. ہاں جی ٹھیک ہے, پھر تشریف لائیں, کوئی مسئلہ نہیں. دوبارہ آئے اور آپ یہ بیان حنیف جو ہے وہ کہتا ہے مجھے بڑا ایکسپرٹ ہوں روحانی ذہن کا, اس کو لے آئیے گا. جی جو دوست نیچے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے براڈ کو شیئر نہیں کیا, وہ براڈ کو شیئر کریں, ری پوسٹ کریں, اپنی سٹوری پہ لگائیں. یہ لفظ کنفلکٹ نہ بولتا تو شاید سلیم میر صاحب اوپر نہ آتے. میرے گلے کنفلکٹ لفظ سنا ہے اور کہا جی ہمارا ان کے ساتھ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے, تو اس لیے وہ بیچارے آنے عموماً غلط بات کر رہے تھے جی. کرسچنوں کے ساتھ ہمارا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے بھائی. اسلام ہر مذہب کی 1,24,000 اگر نبی آئے ہیں نا, وہ ویسے حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, لیکن جتنے بھی نبی آئے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر نبی کا ایک بنیادی پیغام تھا. کیا؟ لا الہ الا اللہ, کہ توحید اللہ کی وحدانیت کو پھیلانا ہی نبی کا اصل کام ہوتا تھا. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا, یہی دین کی بنیاد ہے. صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت علی کے والد کو کہا کہ میرے کان میں کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا محمد رسول اللہ ساتھ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو اس بات پر قائل کریں کہ لا الہ الا اللہ. یعنی ان کی رسالت تھی ہی یہ کہ لوگوں کو پیغام دیا جائے, ان کو قائل کیا جائے کہ اللہ صرف ایک ہے, وہ سچا خدا جس کی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں. یعنی کہ ہر نبی یہی بنیاد. اب بتائیں کہ کرسچن اور مسلمانوں کے درمیان خدا کی ذات پر اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں, ایک خدا باپ, ایک خدا بیٹا یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع, اور تیسرا خدا روح القدس یعنی جبرائیل فرشتہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, کہ کفر کیا ہے ان لوگوں نے اللہ کا جنہوں نے کہا ہے کہ خدا 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے. یہ کہتے ہیں ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں. کرتے کیا ہے, سارا دن بیٹھ کر ٹک ٹاک پر ایسے لوگوں کے ساتھ محفلوں میں بیٹھتے ہیں جن کو گالیاں دینے کے علاوہ کچھ آتا نہیں. قرآن وہ پڑھتے نہیں, اللہ کی تعلیم لوگوں کو بتاتے نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کو نہیں بتاتے, اور کہتے ہیں جی کرسچنوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. بھئی قرآن بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مشرک پلید ہیں,
नजस पलीद है। खुदा ताला फरमाता है कि करीब है कि आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए कि इन्होंने खुदा का बेटा बनाया हुआ है, कि ये इससे बढ़ क्यों अल्लाह को इतना गुस्सा आया। मुशरिक तो दूसरे फिरौन ने खुदाई का दावा किया था, उस पर भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। इन्होंने जुल्म ये किया कि जिस नबी को अल्लाह ताला ने ये तालीम देने के लिए भेजा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी को खुदा का शरीक बना दिया। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। जैसा कि आजकल बरेलवियों ने और शिया ने अलल ऐलान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने बापों को खुदा का शरीक बनाया हुआ है। या अली मदद, या कोड़े शाह मदद, या जनाब शलवार शाह मदद, या नांगे शाह मदद, या कांवाली सरकार, उन सब को खुदा बनाया हुआ है। तो यही वो बात है जिस पर अल्लाह ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है कि क्रिश्चियनों ने खुदा के नबी को ही खुदा का शरीक बना लिया, कि जिसका काम था कि लोगों को तालीम दे आकर के ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इसीलिए अल्लाह ताला ने वो जो गुफ्तगू हुई हजरत ईसा की वफात के बाद हजरत अल्लाह ताला से कि क्या तूने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो? उन्होंने कहा नहीं, मैंने क्या तालीम दी थी कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। जब तक मैं उनमें जिंदा रहा यही तालीम उनको देता रहा। जब तूने मुझे वफात दे दी, मैं मर गया, उसके बाद मुझे क्या पता है वो क्या करते रहे, मैं थोड़ा जिम्मेदार हूं उसका। यही बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की सही हदीस में फरमाई कि क़यामत वाले दिन मेरे सहाबा को जहन्नम की तरफ लेके जाया जा रहा था। ये कोई पाकिस्तान के रहने वाले इन नाम के मुसलमानों को नहीं, सहाबा को। रसूलुल्लाह के सहाबा ने पहचान लिया रसूलुल्लाह ने कि ये मेरे सहाबा हैं, और उनको फरिश्ते जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि असेहाबी असेहाब, कि ये तो मेरे साथी हैं जिनको तुम जहन्नुम में लेके जा रहे हो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे बाद तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे बाद क्या करते रहे हैं? तुमने कहा मैं वही कहता हूं जो उस मर्द साले यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक मैं इनमें जिंदा रहा मैं इनको वही तालीम देता रहा, लेकिन जब तूने मुझे वफात दे दी तो तू ही इन पर निगरान था। मुझे नहीं पता मेरे बाद क्या करते रहे। इनमें बरेलवियों का भी रद्द हो जाता है जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मा काना व मा यकून का इल्म था। बहरहाल हर इनकी बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन देखने वालों ने देखा है कि किसी एक मौजू पर टिक कर ये बात नहीं कर सकते और अपनी लाइल्मी का अलल ऐलान इज़हार करके गए हैं कि मेरा तो मुताले नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। भाई जिनको आप समझते हैं कि पता है उन पे उनके पास जाकर तहकीक करें कि क्या वाकई मोहम्मद हुसैन बटालवी ने कोई ऐसी किताब लिखी थी जिसमें अंग्रेजों के साथ जिहाद को शरई तौर पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में हराम करार दिया था, और 1857 में अंग्रेजों से लड़ने वालों को हराम कार लिखा हुआ है मोहम्मद हुसैन बटालवी ने। इसी तरह सब फिरकों के इमामों ने हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम करार दिया, दारुल सलाम करार दिया, अंग्रेजों से जिहाद को हराम करार दिया। इस्माइल देलवी सैयद अहमद बरेलवी के साथ अंग्रेजों के इलाके से निकलकर सिखों से लड़ने के लिए यहाँ पंजाब क्यों आया, वहां सिखों से जिहाद क्यों नहीं किया? वहां किसी ने पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो पंजाब में सिखों से लड़ने, यहाँ अंग्रेजों से लड़ो। उन्होंने कहा ये हमारे मुआहिद हैं, हमारे इनसे मुआहदे हो चुके हैं और मुआहद से लड़ना शरीयत के मुताबिक हराम है। और वो वहां ऐलान करके यहाँ पंजाब में आए और पठानों के हाथों मारे गए। अल्लाह की शान देखें कि यहाँ सिखों की तो जोर ही नहीं था, यहाँ मुसलमानों का जोर था, अफगानियों का जोर था। पठानों ने और सिखों ने मिलकर उनको सैयद अहमद को और इस्माइल देलवी को कत्ल कर दिया, यानी मुसलमानों के हाथों वो कत्ल हुए। तो कौन सा जिहाद हो रहा था वहां? ये मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब कौन सा जिहाद कर रहे थे? कितनी तलवारें तोड़ी थी? जंगे प्लासी में लड़े थे या पानीपत में लड़े थे? ये जनाब अशरफ अली थानवी साहब, रशीद अहमद गंगोही साहब, ये कासम नानोतवी साहब, ये अहमद रजा खान बरेलवी साहब। एक मिनट सलीम भाई, एक मिनट, ये पीछे एक बंदा